आज मु आपण सहित कम खर्चरे गोटे स्वादिष्ट मिठार रेसिपीटे सेयार करी। तो यही मिठा को देखी जापे केते सुंदर देखा देखापी जी सुंदर लगुच ना खावाई भी से सुआदिया। यही मिठा को आम मात्र गोटे कप सुजी रे बनइबा। गोटे कप सुजी रे पाखापाखि गोटे केजी भाया मिठा तो घरे आराम से बनीज। नमस्कार, मु रश्मि रश्मि यूट्यूब रे आपण मानकु स्वागत। आशा करुच्ची आज रेसिपी आपण मानकु निश्चय पसंद आसीबो। वीडियो को संपूर्ण देखिबापई अनुरोध। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। तो मिठा बनवाई ये देखिपे गोटे छोट ताटिया मु गोटे ताटिया सुजी नहीं जाइए। आपण मैंने मेजरमेंट पे गोटे ताटिया हो कि गोटे ग्लास हो कि गोटे कप हो सेट करने। एबे आमे कौन करिबा एई सुजी को ग्राइंडर जार रे देदबा। सुजी को ग्राइंडर जार रे दे सारा परे जो ताटिया रे मापिकी सुजी नहीं ना से ताटिया रे मापिकी अधा ताटिया कम एठी मु देइथिली चीनी। ता सहित 3टा एठी मु नेइथिली गुजराती। एबे यही सब जिनस को आमे गुंड करनबा। तो ग्राइंडर जार रे दे सारा परे यही सब जिनस को मु भल से एठी पाउडर परिका बननेइथिली। जेहेतु सुजी आम नहींचे ना सुजीटा तो पूरा भल से गुंड हेनी, जहाँ भी टिके खदखदड़िया अंश रहिबो। तो एबे आमे कौन करिबा एही सब जिनस को गोटे बड़ जगह को काढ़ी नबा। सांग माने आज रेसिपी वीडियो को आपण माने को जगार देखुंत कमेंट करी निश्चय जनइबे, जहाँफल कि मुझे आपण मानक धन्यवाद दे पारिबी। तो सुजीर ये पाउडर को गोटे जगार ढाली सारापर एबे से 3 ରୁ 4 चामच परिका देदेबा अमूल गुंड। जेहेतु आम मिठा बनाऊे ना अमूलटा निहाती देवे, बिल्कुल भी स्किप करेंगे। अमूल गुंड दे सारापर एबे से डेसिकेटेड कोकोनट बा सुखिला नड़ियार गुंड। जदि ये पाउडरटा आपण मन पाखे थिबो देबे, नाई तो स्किप करने। एबे आमे कौन करिबा एई सब जिनस को सुखिला रे एमती मिसई नबा। आपण माने चाहिले एई सब जिनस को एमती सुखिला रे मिसईकिना पूरा मासे पई स्टोर कर रखि परिबे। जेतेबेले आपण मानकु एई मिठा खाइबा को इच्छा हबो ना फटाफट बनै खाइ परिबे। तो ये देखि पारथिबे सब जाक सुखिलार गुंड को एमती भल भाव में मिसई नेथिली। एबे जो ताटिया मापिकी मु सुजी देइथिल ना सेई ताटिया मापिकी गोटे ताटिया क्षीर दे याको भल भाव में गोळै नउची। जेतेबेले एठी मु क्षीर देइथिल ना तो मो कैमराटा ऑफ हो जाइथिला, सेति एटा शूट हो पारनी। तो गोटे ताटिया क्षीर दे गोळै सारा परे बैटरटा टिके बेसी बहलिया लागुथिला, सेति मुझे आउ अल्प क्षीर यूज करी। बैटरटा ये जेतिकी बहलिया अच्छी ना सेतिकी बहलिया बैटर तो आमको दरकार, किंतु आउ टिके क्षीर देले कौन हम ना सुजीटा फुली गले बैटरटा पूरा यही कंसिस्टेंसी को पलि आसिबो। तो ये मु आउ अल्प क्षीर दे दूची। क्षीर दे याको आमे भल भाव में मिसई नबा। एटी मु कहि रखुची जदि आपण मानकु आज रेसिपी वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनेबे। तो ये देख पारथिबे सब जिनस को गोळै सारा परे मु साइड रखि दोची 5 मिनिट पई। एपटे जो थिरे आमे आकु बेक करबा ना तो सेही केक टिन रे अल्प टिके मु नै जाईची घी अल्प टिके दे गोटे ब्रश साहाय्य केक टिन रो चारि पटरे घी को भल भाव में एमती लगै नबा। मु घी देइथिली, आपण माने चाहिले अल्प टिके तेल मध्य नै परिबे। तो घी अल्प टिके दे केक टिन को एठी मु रेडी करनेची। एपटे देखि पारथिबे जो सुजी को हम रखितला ना सुजीर कंसिस्टेंसी देखि पारथिबे केते सुखा सुखा हो जाईची। सुजी एठी हमर भल भाव में बतुरी जाईची। एबे आमे कोन करबा सुजीर बैटर को आमे केक टिन रे देदबा। ता पूर्वरु एई सुजीर बैटर रे एठी मु देइ दोची हाफ चामच परिका बेकिंग पाउडर। आपण माने एठी बेकिंग सोडा देबेनी, बेकिंग पाउडर देबे। बेकिंग पाउडर हाफ चामच देकी याकु भल भाव में मिसई नबा। बेकिंग पाउडर दे याकु एमती मिसई सारा परे देखिबे बैटरटा मोर पूरा हल्का हो जिवो। तो बेकिंग पाउडर दे याकु बेसी समय भी मिसईबेनी, मात्र गोटे मिनिट पर्यंत याकु एमती टिके एपट सेपट करनेबे। तो गोटे मिनिट पर ये देखि पारथिबे बैटर एठी पूरा रेडी। एबे आमे कोन करबा रेडी कर रखिथिबा केक टिन रे एई बैटर को देदबा। तो केक टिन ने बैटर को दे सारा परे बैटर को केक टिन चारिपट को भल भाव में स्प्रेड करनबा। एमिति कि केक टिन चारिपट को बैटरटा भल भाव में जीवो। आ जो मिठाटा बनिबो ना पूरा समान भाव में बनिबो, गोटे पट मोटा गोटे पट पतला बिल्कुल भी बनबनी। तो देखि पारथिबे केक टिन चारिपटे बैटर को भल भाव में दे देइची। एबे आको आमे रखि नबा साइड रे। एपटे गैस ऑन करी गैस ऊपर बसि नेची गोटे मोटा वाला कड़ाई। जदि एमती मोटा कड़ाई आपण माने पाखरे नथिबो तो पतला कड़ाई रे अल्प टिके लूण देई आपण माने बसई परिबे। ता ऊपर गोटे स्टैंड बसई नेथिली। एबे से स्टैंड ऊपर आमे दे देबा केक टिन को दे सारा परे एबे आको आमे कवर करनबा। कवर करी पूरा 20 ରୁ 25 मिनिट पई छाड़ दबा। 20-25 मिनिट रे हमर एटी मिठा बनिकी रेडी हो जिवो। तो ये मुझे 20-25 मिनिट छाड़ दूची। 20 ରୁ 25 मिनिट पर ये आपण मानक मु कवर काढ़ी देखौची।
ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଛୁରୀରେ ଲାଗୁନି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ଏମିତି ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ କେକ୍ ଟିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖି ନେବା। ଆଉ ଆକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରକୁ ପଲଟେଇ ନେବା। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ପଲଟିଯିବ, ବିଲକୁଲ ବି କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ପଲଟିଗଲା। ଆଉ କଲର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବନିଛି ନା, ତ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ କଲର୍ ଏମିତି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଭାନରେ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ପଟ କଲର୍ ଏମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବା। ତ ଏଠି ଆକୁ ମୁଁ ପୁରା ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସେମିତି ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେବେ। ତ ଏଇ ମିଠାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନଥିବ ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇ ଏଇ ମିଠାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଠା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରା ବନେଇ ନେବା। ତ ସିରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି ଅଧ ତାଟିଆଏ ଚିନି। ଯେଉଁ ତାଟିଆରେ ମାପିକି ସୁଜି ନେଇଥିଲି ସେଇ ତାଟିଆରେ ମାପିକି ଅଧ ତାଟିଆ ଦେଇଥିଲି ଚିନି। ତା ସହିତ ଅଧ ତାଟିଆ ଦେଇଥିଲି ପାଣି। ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଗୁଜୁରାତି। ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ତ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଚିନି ପୁରା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚିନି ପୁରା ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫୁଟେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶିରାରେ ହାତ ଲଗାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିରା ହାତକୁ ଯେମିତି ତେଲ କି ମହୁ ଧରିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଶିରାର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ନା, ଏଇ ଶିରାକୁ ଆମେ ମିଠାରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ଶିରା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଗରମା ଗରମ ଶିରାକୁ ମିଠାରେ ଦେଇଦେବା। ଗରମା ଗରମ ଶିରାକୁ ଏମିତି ମିଠାରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସୁଜି ଭଲ ଭାବରେ ଶିରାକୁ ସୋକ୍ କରିନେବ। ଶିରାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେନି, ଏମିତି ଗରମା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଇଦେବେ। ମିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସୋକ୍ କଲା ପରେ ମିଠାର ସାଇଜ୍ ଦେଖିବେ ପୁରା ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ। ମାର୍କେଟରୁ ତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା କିଣି ଆଣି ଖାଉଥିବେ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଥରେ ଏଇ ସୁଜିରେ ତିଆରି ମିଠାକୁ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଶିରାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇ ମିଠାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ରେ କେତେ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହିଁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମିଠାକୁ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ମିଠାର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।